कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा करियर फेस्ट का इनेकाद हो रहा है। इस करियर फेस्ट को मुनक्किद किया है पोलारिस सिस्टम्स LLP ने, और पोलारिस सिस्टम LLP को जो सपोर्ट किया है, जो स्पॉन्सर हैं, वो रूपानी फाउंडेशन। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, कराकोरम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इसको हमारे साथ इश्तराक किया है। जो मकसद है इस करियर फेस्ट का, 2 रोज़ा करियर फेस्ट का, वो मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को जो एक अपडेटेड या जो एक डेवलप्ड वर्ल्ड में जो करियर किस तरह बनाना है, कौन से करियर ट्रेंड में है, उस हवाले से एक इंफॉर्मेशन, एक अवेयरनेस देना है। और साथ ही साथ ये भी हमने उनको बताना है स्टूडेंट्स को कि वो अपना करियर बनाने के लिए जिन स्टेप्स से गुजरेंगे वो स्टेप्स क्या हैं। इसके लिए 11 से 12 जो कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पे हमने इनवाइट किया है। वो यहाँ आए हुए हैं और ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो मोस्टली स्टार्टअप्स हैं, ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके जो फाउंडर्स, को फाउंडर्स हैं जो इसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। तो इसके थ्रू भी एक मैसेज देना है यूनिवर्सिटी के बच्चों को कि हाउ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एंड हाउ टू स्टार्ट अ प्रोफेशनल करियर। बेसिकली यहाँ पर करियर फेस्ट हो रहा है, तो ये है कि ये हमारा यू कनेक्ट, आपको पता है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है। इसमें डिफरेंट सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। गिलगित ऐप है जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास रुपैबा है, फुनर है, यू कनेक्ट स्टूडियो है, और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे पास हैं, और सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए ख़ास तौर पे एक यू कनेक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया USDP, यू कनेक्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें ये है कि जितने लातादाद हमारे पास अब तक तकरीबन 4 से 5 हज़ार जो है स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से जिन्होंने फ़ायदा उठाया है। और आज जितने भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टेक हाउसेस हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, वो यहीं से ही तकरीबन गए हैं, जो कि हमारे फाउंडर्स भी ही इसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं और यहीं से उन्होंने तालीम हासिल करी थी। उसके बाद उनको ये आइडिया आया और आज यू कनेक्ट इस मुकाम पे है। बेसिकली शीडेव एक वुमेन ऑन वुमेन टेक कंपनी है जो कि स्टूडेंट्स को स्किल्स प्रोवाइड करती है ताकि वो इन स्किल्स को सीखे और डिजिटल तौर पे वो क्या हो, एम्पावर हो। बेसिकली हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वुमेन को एम्पावर करें और उनको डिजिटल या फिर टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आएँ ताकि वहाँ से उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सके। माशाल्लाह से हमारी बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि हमने 800 से ज़्यादा ट्रेनीज़ को ट्रेन किया हुआ है डिजिटल स्किल्स में, और वो माशाल्लाह से अपवर्क और फाइवर पे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ IT मिनिस्ट्री और दूसरे ऐसी हमारे पास नेशनल NGOs हैं जिन्होंने हमारे कंपनी को रिकॉग्नाइज़ किया है नेशनल लेवल पे। अब तक जो है ना हमने KIU के 800+ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है, और माशाल्लाह से इनमें से हमारे पास ज़्यादा जो हैं वो KIU के स्टूडेंट्स ही हैं। जो फेस्ट का जो मकसद है कि जो यहाँ से जो ग्रेजुएट हो के निकल रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए एक कैरियर के अपॉर्चुनिटीज़ को बताना, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में उनके क्या क्या कैरियर्स के आगे आने वाले ईयर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस हवाले से हम एक BPO सर्विसेज का कंपनी हमारा फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हमारे पास जिसमें हम काम ऑफ़र करते हैं। हमारा जो मेन कोर जो हमारा काम है अकाउंटिंग फ़ाइनेंस पे है, और इसके अलावा हमारे पास ई-कॉमर्स है, इंजीनियरिंग का हमारा है, फिल्मिंग पे है, वेब डिज़ाइनिंग पे है, 3D एनिमेशन पे भी हम काम कर रहे हैं। तो इसका हमारा स्टॉल लगाने का मकसद ये है कि हम यहाँ से जो ब्राइट स्टूडेंट हैं जो अभी अपना आगे कैरियर जो हम ऑफ़र करते हैं, जो सर्विस हम दे रहे हैं, उनमें से किसी में भी अपना एक्सपर्टीज़ शो करें जिसमें स्किल्स है, हम उनको एक जॉब हम नहीं कहेंगे, इसमें हमारा मेंबरशिप होता है। जो भी हम काम करते हैं एज़ मेंबर काम करते हैं, उनके लिए हम ऑफ़र करते हैं। जो भी विज़िटर्स हैं हम वो आ जाएं हमारे पास, हम उनको अपने जो कंपनी का हमारा मैनिफेस्टो है उसके बारे में बता देंगे, और कैरियर के हवाले से किस कैरियर में जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट हैं उनको इतना पता नहीं है कि आगे किस फील्ड में उनको जाना चाहिए, वो हम गाइड कर सकते हैं। हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में हम डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं। उनमें शामिल है कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, यूट्यूब, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। और हमारे कंपनी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट कर चुके हैं, और माशाल्लाह हमारे अपने कंपनी के अंदर भी एम्प्लॉइज़ हमारे KIU से बिलोंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये है कि हमारे कंपनी 50 से 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका है।
اور اسٹوڈنٹس کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے, جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈسکاؤنٹ پہ کورسز کر سکتے ہیں, اور بہت سارے ہم فری بھی کورسز کروا چکے ہیں. ہماری کمپنی میں سب سے یونیک ڈومین ہے پبلک اسپیکنگ اور کمیونیکیشن, جو سب سے امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے, کیونکہ آپ ساری چیزوں میں آپ کلائنٹ کے ساتھ کلائنٹ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, ان چیزوں میں کمیونیکیشن مسٹ ہے. ہم ایس سی او کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور بیسیکلی آئی ایم گریجویٹ فرام دس یونیورسٹی. آئی ہیڈ ڈن مائی ایم فل لاسٹ ایئر, اور اب جو ہے اس اسپیسیفکلی اس فیسٹ میں ہمارا ریپرزنٹیشن یا اس اسٹال کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو نئے جو پیکیجز آئے ہیں جو کہ ایجوکیشنل فرینڈلی ہے, اس میں ڈیٹا بہت زیادہ ہے, اور انٹرنیٹ کی جو فیسلٹیز ہے, دوسرے کال بھی ہے اس میں, لیکن نیٹ کے لیے اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے, اس لیے ہم یہاں پہ ہم نے اپنی ریپرزنٹیشن شو کی ہے. تو KCBL ایک ویل نون آرگنائزیشن ہے, فائنینشیل جو آرگنائزیشن ہے بلوچستان میں. اس کا ایک وائڈ نیٹ ورک ہے, مور دین 55 لوکیشنز پہ ہماری جو ہے اکراس بلوچستان ہماری ایکسیس ہے. تو ہمارا یہاں کیریئر فیسٹ میں ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ڈفرینٹ پروڈکٹس تھے, تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے, تاکہ ان کو جو ہے نا, ایک تو یہ کہ ان کی جو کیریئر سلیکشن ہے اس میں ان کو تھوڑی گائیڈنس ملے, دوسری جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کے بارے میں ان کو نالج ملے کہ بینکنگ سیکٹر کیسے کام کرتے ہیں. تو ابھی میری ڈسکشن ہو رہی تھی, جو بیسک سا کوشچن ہوتا ہے موسٹ اسٹوڈنٹس کا نا, کہ جو مارک اپ ریٹس ہوتے ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے جو اکنامک جو کنڈیشن ہے ملک کی, وہ آلریڈی اتنی ایکسٹریم لیول پہ چلی گئی ہیں کہ مارک اپ ریٹس بہت ہائی ہو گئے ہیں. تو ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, ہمارے پروڈکٹس ہیں, ہم وہ ادھر لے کے آئے ہوئے تھے, جس میں تعلیم فائنینس ہے ہمارا, ای روزگار ہمارا ایک بہترین پروڈکٹ ہے. اس میں گورنمنٹ کے تھوڑی ہمارے ساتھ سپورٹ بھی ہے, تو اس میں ہم انتہائی کم ریٹ پہ 5% مارک اپ پہ ہم جو فری لانسرس ہے یا کوئی اسٹارٹ اپ ہے, کوئی آئی ٹی سیکٹر میں اس طرح کا کوئی بزنس اگر کوئی کینڈیڈیٹ کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم لون دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ایگریکلچر میں ہے, مائکرو انٹرپرائز میں ہے, ہمارا ایک اسپیشل پروڈکٹ ہے مائکرو انٹرپرائز کے نام سے. تو اس میں ہم نے اسپیشلی ہماری مینجمنٹ نے جو ہے نا ریسنٹلی ڈیسائیڈ کیا کہ خواتین کو اس میں 3% کا جو ہے ریبیٹ خواتین کے لیے مارک اپ قیمت میں ان کو ملے گا ایز کمپیئر ٹو مین. تو اس طرح ہمارے ہیں. ٹورزم میں آپ کو پتہ ہے ایک اپرچونیٹی ہے, ٹورزم میں بڑا بزنس ہے, تو اس میں بھی ہم لون پرووائڈ کر رہے ہیں ٹورزم سیکشن میں بھی. تو اگر میں اس کو کنکلوژن کی طرف میں لے کے آؤں تو کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کوئی بزنس اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی انٹرپرینورشپ کا کوئی آئیڈیا ہے, آپ کا کوئی اسٹارٹ اپ ہو یا آپ کا کوئی رننگ کوئی بزنس ہو, تو ہم آپ کو فائنینشلی KCBL آپ کو اسسٹ کرے گا. اس پروگرام کا جو مقصد ہے اس کریئر فیسٹ کا, وہ اسٹوڈنٹس کے اندر ایک سوچ ڈالنی ہے. وہ یہ سوچ ہے کہ کریئر کا آغاز جب وہ یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں ہوتے ہیں تو تب سے ہوتا ہے, ڈگری لینے کے بعد نہیں ہوتا. اور وہ تیاری کب سے ہوتی ہے جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, اور اس کا یہ ایک مرحلہ ہے. گلگت بلتستان میں پرٹیکولرلی اور KIU میں کریئر فیسٹ کا ہم نے انعقاد جو کیا وہ اسی لیے کیا ہے کہ آرگنائزیشنز, کمپنیز آ جائیں, اسٹوڈنٹس سے ملیں, اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا ہو کہ روپانی فاؤنڈیشن بھی ایک ادارہ ہے, وہاں اگر میں جانا چاہتا ہوں تو میرے کیا اپرچونیٹیز ہیں, میں کیسے جاؤں. KCBL بھی ایک ادارہ ہے, وہاں اگر میں جانا چاہوں تو کیسے جاؤں. And believe me, I'm learning from my one little son who is in class 7 a lot of new techniques. So I think the new employability skills, the digital skills are now not restrained to the age or to the region. Even a small child at primary school can be better in the digital skill than me and all the people sitting here. Now the Google, which is one of the largest IT company, and I visited their headquarters in Zurich almost 10 years back. The Google has got almost 200,000 employees at the moment, and about 70% of these employees are freelancers. Now the Google is planning that by 2030 they will have not more than 4 or 5% actual employees, and the remaining would be freelancers, and they would be sitting in their home and working for the Google.
So this is the future employment, which is more flexible, more dynamic, and more adaptable for those who are more skilled. And the second thing which is happening, that maybe the traditional education and degrees redundant by 2050 or 2040, the reason is that the modern employment is more focusing on the skills rather than the degrees. Maybe at the moment we talk about knowledge, skill and attitudes, and we say, okay, for a good human being, he must have 60 to 70% of knowledge, cognitive skills, and then another 20% is the skills, and another 10% the attitudes. But I think this pyramid is now going to be upside down, and in future, maybe you need 70% skills, maybe 20% your attitude, and maybe 10% your knowledge. So the skills are becoming more dominant in the future employment and job markets. Being a coordinator for Polaris Systems LLP for GB, हम Polaris System का और KIU का, रूपानी फाउंडेशन का, KCBL का, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड का और जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, हम उनको थैंक यू कहते हैं और ग्रेटिट्यूड करते हैं कि ये एक ज़बरदस्त मौका दिया है यूनिवर्सिटी कराकरम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए भी हमारा ये कहना कि जितना ज़्यादा अटेंड कर सकते हैं इस सेमिनार को अटेंड करें, और ये शुरुआत है, इससे अच्छे इवेंट्स इंशाल्लाह हम आगे लेके आएंगे. थैंक यू सो मच.